positive na papasok, ginawa nating negative. Yan. Ganyan lang yan guys. Yan. Nag-start na yan guys. Ganyan nyo guys. Manual natin pag-start guys. Yan. Putol na yan. Manual natin yan. Ganyan nyo. Under na yan. Pag gagamit tayo ng remote, dapat under din yan guys. Ito yung ano ba yan sa kanya? Remote yan. Ito yung wire ng ano niya guys. Alarm guys. Pag pinapa-start natin yan, nakapatay yung susi ng motor natin guys. Ito yan ang susi ng motor natin. Dapat under yan siya. Ayan. Ito yung remote ng alarm. Testingin natin guys. Hindi pala nakakabit yung alarm natin. Tangina. Ito na guys, hindi pala nakakabit guys. Kaya hindi tumingog.